تلاوت کلام پاک سے جشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں کمیٹی کے کارکنان جناب منصور عالم صاحب، جناب سعید صاحب، جناب حیدر صاحب و دیگر کارکنان سے گزارش کروں گا کہ علماء کرام کی دلکشی فرمائیں۔ جناب منصور عالم صاحب، سعید صاحب، رضوی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ علماء کرام کی دلکشی فرمائیں۔ محمد حیدر رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ علماء کرام کی دلکشی فرمائیں۔ استاد الشعراء علی جناب کمال لکھنوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات صلوات بھیجتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کمیٹی کے اکاؤنٹنٹ جناب محمد حیدر رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین کے سامنے درگاہ کے حساب پیش کریں۔ حضرات السلام علیکم۔ آج کی اس پرمسرت موقع پر 25 کلو چاندی کی زری جو نصب کی جا رہی ہے وہ آپ سبھی حضرات کے تعاون سے، جس کے میں آپ سبھی کو مبارکباد کمیٹی کی طرف سے دیتا ہوں۔ ہماری یہ کمیٹی 14 نومبر 2011 سے کام کر رہی ہے، جس کے آج 31 مہینے 4 دن ہوئے۔ ان 31 مہینے 4 دن میں کمیٹی کے صدر عالی جناب مولانا علی رضوان صاحب، درگاہ کمیٹی کے متولی سیکریٹری عالی جناب مولانا شوذب کاظم جرمری صاحب کی سرپرستی میں کمیٹی کے ممبران نے اپنے پورے خلوص محبت سے کام کیا ہے۔ ویسے تو کمیٹی کے سبھی ممبران کا تعاون رہا ہے، لیکن خصوصاً ہمارے جوائنٹ سیکریٹری سعید صاحب اور راجو صاحب، جوائنٹ سیکریٹری حسن میاں اور ہمارے جوائنٹ کیشیئر جناب منصور عالم صاحب کی خدمات لگاتار اس روزے پر، چاہے وہ کبھی دن میں ضرورت پڑی ہو یا رات میں، وہ کام کرتے رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ان 31 مہینے میں جو ہماری کمیٹی نے کارکردگی صدر اور سیکریٹری کی سرپرستی میں دی ہے، اگر اس میں کبھی کوئی کمیاں رہی ہوں اور آپ کو ان کا احساس ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی وقت ہمارے صدر یا سیکریٹری کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کمی ہے، اس کو آپ سدھار لیجئے۔ میں آپ کے اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار رہوں۔ کمیٹی جب آئی تو میں یہ بھی بتا دوں کہ کمیٹی کے پاس پرانی کمیٹیوں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ کچھ بھی سے مطلب ہے کہ نہ پیسہ ملا تھا، نہ آپ نے جو سونا یا چاندی چڑھایا ہوگا وہ بھی نہیں مجھے ملا۔ ہماری کمیٹی نے صدر صاحب اور ہمارے سیکریٹری جناب مولانا شوذب کاظم جرمری صاحب نے بہت ہی محنتیں کی اور آپ کے پیسے کو پوری حفاظت سے
और पूरी ईमानदारी से यहां पर खर्च किया। मैं आपको बता दूं कि पैसा आपने जो दिया उसके तरीके देने की ये हैं कि दुकानों का किराया हो, पार्किंग का पैसा हो, या मोमिन जो रसीदें कटवाते हैं उसका पैसा हो, या आप हजरात ने जो गल्लों में पैसा डाला, ये दरगाह की आमदनी है। खर्च करने का तरीका हमारी कमेटी ने, अली जनाब मौलाना अली रिजवान साहब ने और शौजत मियां ने ये बनाया कि कोई भी खर्च 1000-1500 का जो छोटे खर्च होते हैं और इमरजेंसी में ज़रूरी होते हैं, वो तो ऑफिस इंचार्ज जनाब अब्बास साहब को हक है कि वो खर्च करें। लेकिन बड़े खर्च जितने भी होते हैं वो कमेटी कोई पैसा नहीं छूती है और वो चेक के जरिए से पेमेंट किए जाते हैं। और उस चेक पर 3 दस्तखत होते हैं, सेक्रेटरी साहब करते हैं, मैं करता हूं और हमारे ज्वाइंट कैशियर अली जनाब मंसूर अली साहब करते हैं। इन तीनों के दस्तखत से ही पैसा निकलता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि दरगाह में पैसा रखा नहीं जाता है। आपका पैसा जो आप मोमिन देते हैं आज जमा हुआ, वो कल बैंक में जमा कर दिया जाता है, जो कल पैसा आता है वो परसों जमा कर दिया जाता है। और इस आमदनी और खर्च का हिसाब अलग अलग मदों का हमारे रजिस्टर में रखा हुआ है और उसको हम हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को कंप्यूटर से टाइप करा करके ऑफिस के बाहर लगा देते हैं। आप उसको देखें और उसमें किसी तरह की कोई कमी हो या हम खर्च में कमी कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, आपकी हर अच्छी राय हमारे साथ आंखों पर कमेटी के हो। इस कमेटी ने आपके जरिए से जो सोना या चांदी पहले आया, उस मुख्तसर किस्से वक्त में सदर और सेक्रेटरी साहब की सरपरस्ती में जनाब अली असगर सलाम का झूला बना करके वहां नस्ब किया गया, जो आपके सामने 3.5 किलो चांदी का वो और 70 ग्राम का उसका वो ताजा। उसके बाद जो चांदी आई या जो कम पड़ी उसको कमेटी ने पैसे से खरीद करके 25 किलो पूरा किया और इस शर्त के साथ बनाई गई कि उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। जो चांदी मैंने बनाने वाले को दी वो बिल्कुल प्योर दी। उससे जब लिया तो उसमें से कहीं से एक पीस निकाल करके उसको भी हमने जांच कराई कि जो मैंने दिया था वही वापस की है, कहीं मिलावट तो नहीं कर। जिन साहब को जरी बनाने का काम दिया गया वो भी मुबारक के हकदार हैं कि उम्मीद से ज्यादा अच्छी जरी उन्होंने बना दी। ज्यादा वक्त न लेकर के सिर्फ 2 बातें और। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी कमेटी में ऐसे हजरात हैं, खुसूसन जनाब शौजत काजिम जरवली साहब, मौला इनको और तौफीक दे। इनकी कारकर्दगी ये जहां भी रहे हैं बहुत ही नायाब और बहुत ही अच्छी रही है। दरगाह के हुदूद में अगर मैंने पैर रख दिया तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी या कमेटी की ईमानदारी का सबूत नहीं देता हूं, लेकिन खौफ वहां से शुरू हो जाता है कि मौला को गलती ना हो जाए लोगों से। शौजत मियां ने यहां दरगाह हज़रत अब्बास की जो खिदमत की है, मैं तहे दिल से आप सबकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। या आगरे के मजार में वहां भी थोड़े से वक्त में जो इन्होंने काम कर दिया है वो यादगार है। परेशानियां झेली हैं, मुकदमे भी हुए हैं, लेकिन मौला इनकी मदद करेंगे क्योंकि ये हक पर है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। डर और खौफ नहीं है किसी का, सिर्फ इन्हीं से खौफ है और किसी से नहीं। या जश्न कायम ले लीजिए जो 34 साल से हो रहा है, माशाअल्लाह से शौजत मियां की सरपरस्ती में वो भी लखनऊ का एक अहम जश्न है। बाकी हमारे कमेटी के बारे में ये जो और इंतजामात हैं उसके लिए हमारे सेक्रेटरी साहब आपसे रूबरू होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं खुदा हाफिज करता हूं। शुक्रिया।